Ever felt like your content is stuck in one dimension? ዓለም እየተቀየረች ነው። የእናንተ ሥራ ለምን ወደ ኋላ ይቀራል? It's time to break the sound and video barrier. Imagine a voice that feels as real as your own. የሀገራችንን ለዛ ጠብቆ በዘመናዊ ጥበብ የታጀበ. Whether you are building a brand or telling a story, የንግግር ጥራት የክላስ ጉዳይ ነው. We don't just generate audio or videos. We create connections. ከእንግሊዝኛ እስከ አማርኛ ከአማርኛ እስከ ኦሮምኛ እና ትግርኛ በልዩ የድምፅ ጥራት እና ፍጥነት የሚሰራ ድንቅ ቴክኖሎጂ በእጃችሁ ላይ ነው። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? The future of Ethiopian digital content is officially here. አዲስ ነገር ለሚፈልጉ እና ለፈጠራ ሰዎች ብቻ የተዘጋጀ. Don't just watch the future happen. Be the one who creates it. የእርሶ brand needs a modern storytelling. Your audience is waiting to hear from you. እኛም ዝግጁ ነን። አብረን እንጀምር።